ایک اٹل فیصلہ اٹل حقیقت ایک موت دی حقیقت ہے۔ ایسی حقیقت ہے اس موت دے کولوں آج تک کوئی بھی انسان بچ نہیں پایا، قیامت دیاں دیواراں تک کوئی انسان بچ بھی نہیں پائے گا۔ لیکن موت دیاں پھر دو قسماں نے، ایک بری موت ہے اور ایک اچھی موت ہے۔ اچھی ہے تے روح پرواز ہو گئی ہے، موت دا پیغام آ گیا، رب نہ ملاقاتاں ہو گئیاں، اچھی موت ہے یا نہیں؟ نماز دی حالت دے اندر اگر روح پرواز ہو جائے، سجدے اندر پیا ہوئے روح نکل جائے، اچھی موت۔ روزہ رکھے ہے، روزے دی حالت اندر موت واقع ہو گئی ہے، بندہ اذان دے رہے ہے، اذان دیندہ دیندہ اچانک روح پرواز ہو گئی ہے، قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن دی تلاوت کردیاں روح پرواز ہو گئی ہے، حدیث سندیاں پڑھدیاں پڑھاندیاں روح پرواز ہو گئی ہے، یہ موت کی موت ہے، اچھی موت ہے۔ اللہ پاک سانو بھی اسی طرح دی موت دا مستاق بنائے، اللہ اسی طرح دی موت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ موت تے آنی ہر سورج، لیکن اچھی موت آ جائے، سونی موت آ جائے، انج ساڈا جنازہ اٹھے کہ ساڈے تے سونا رب راضی ہوئے اور سجدے دی حالت اندر، اذان دی حالت اندر چلے جائیے، یقیناً اللہ پاک دی رضا اور اللہ پاک دی خوشنودی دی نشانی۔ حالیہ اندر مثال دیکھنا، شیخ صاحب جامعہ سلفیہ دے استاد شیخ مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ پچھلے ہفتے اندر اللہ نو پیارے ہوئے، اے حدیث پڑھا رہے نے، طلباء دی ہے پوری کلاس لگی ہے، حدیث پڑھاندیا اچانک ایویں نا حدیث پڑھاندیا رک گئے، طبیعت خراب ہوئی، سٹوڈنٹاں نے استاداں نے پکڑیا، جامعہ دے نے گڈی اندر پایا، روح پرواز ہو گئی۔ حدیث پڑھدے یعنی کہ انہاں دی زندگی حدیث پڑھاندیاں ہی گزری، دن رات حدیث پڑھدیاں تے پڑھاندیاں گزری ہے، لیکن انہاں دی اخیر بھی اسی طرح دی ہوئی۔ اور اے جڑی اچھی موت ہے نا، اچھی موت انشاءاللہ الرحمن قبر تے فتنیاں دے کولوں محفوظ کر لیندی، میدان معاشر دیاں سختیاں تے فتنیاں دے کولوں بچا لیندی، جڑی اچھی موت ہے۔ اس دی ایک مثال میں تانوں دینا اپنے گاؤں دی۔ ساڑھے گاؤں اندر دو قبرستان، ایک پرانا وہ مکمل ہو چکے ہے اور دوسرا قبرستان وہ جاری۔ وہ جڑا پرانا بڑا گاؤں تو باہر قبرستان ہے نا، جہانیاں 105 چک دے اندر، اے میں سچا واقعہ ممبر رسول تے کھڑا ہو کے واللہ باللہ تاللہ حقیقت بات کرن لگا، توجہ کرنا، اچھی موت دا کتنا اثر ہوندا ہے۔ اتنے نے ایک فوتگی ہوئی، اس فوتگی دے اوپر قبر کڈن والے قبرستان گئے، انہوں نے قبر کڈی، جدو قبر کڈی ہے نا، وہ لاہد والی قبر کڈن لگے سن، وہ اوپر والی کڈ لی، تھلو لاہد کڈن لگے نا، اس سائڈ تو تھوڑی جی بھری قبر، کوئی سوراخ نکلیا، جو سوراخ نکلیا انہوں نے ہور تھوڑا جہا اور رمبا جو ازار سی وہ ماریا، وہ کفن ترو تازہ تے خوشبو اتوں نکلی، تو وہ پھر نا ڈر کے بندے باہر نکل آئے۔ وہ گاؤں دا پھر جڑا مولوی صاحب سن، سیانے بندے سن، پڑھے لکھے بندے سن، وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے ویکھیا کفن ترو تازہ، اتوں نشان بالکل قبر دا مٹیا ہویا، ترو تازہ بالکل کفن، انہوں نے پھاڑ کے ویکھیا، نہ پھٹیا، چہرے تے ہاتھ ماریا، اندھیرا سی چوکے اتنا گہرائی سی، انہوں نے چہرے تے ہاتھ ماریا، داڑھی بھی آئی اور سر تے ہاتھ ماریا، سر اسی طرح ترو تازہ جویں غسل دے کے اندر داخل کیتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کوشش کیتی کہ ہے تو اسی گاؤں دا ہی ہے نا بندہ، انہوں نے کوشش کیتی، پھر جس بزرگ دے اوپر نشان رکھیا ہے نا کہ اے فلاں جڑے بزرگ فوت ہوئے سن، اے یقیناً انہاں دی قبر ہے، انہاں دی اولاد نے قبر دے نشان بھی مٹا چھڈے سن، قبر دے نشان بھی مٹا چھڈے سن، تے نال قبر کڈی ہے تے نالوں سوراخ نکل آیا، پتہ چلیا پھر اس بندے دی، اس بزرگ دی زندگی پتہ کیویں گزری ہے۔ انہیں اپنے مربے اندر، زمین اندر ایک درخت دے اوپر نا جھولا بن کے وہ دے اندر قرآن رکھیا ہوندا سی، وہ جدوں فارغ ہونا انہیں قرآن کھول لینا، انہیں قرآن ہی پڑھتے رہنا، اسی حالت اندر موت آئی ہے، تے اللہ پاک نے وہ دی قبر اندر ایسی مہمان نوازی کیتی ہے، ایسی مہمان نوازی کیتی ہے، اللہ پاک نے قیامت تک لی ترو تازہ اسی طرح اسی کفن دے اندر سما چھڑے۔ اللہ پاک کو نا منگیا کرو، اللہ جی موت دئی، نیک موت دئی، موت دئی، شہادت دی موت دئی، پھر ایک بری موت، اللہ پاک سانو سارے اس موت دے کولوں محفوظ فرمائے۔
बुरी मौत सफ़र के अंदर जा रहे ने, म्यूजिक चल रहा है, गड्डी अंदर 5-7 नौजवान मिले ने सैरो तफरीक वास्ते, नरान कगान मरी टुर गए ने गर्मियां अंदर, सारे रस्ते अंदर शराब पींदे जा रहे ने, नशा करते जा रहे ने, गंदियां गल्लां ते जू माना गुफ्तगू, गंदे लतीफे ते गालम गलोच करते जा रहे एक दूजे नूं। म्यूजिक चलन दिया, LCD लगी है, नंगे मुजरे लगे ने, नंगियां मूवियां लगियां ने। इस हालत अंदर एक्सीडेंट होया जो रब नाल मुलाकातां हो गई। दस भी तुहाडी आखरत दा की बनेगा, कबर हशर दा की बनेगा? भी तुसी सफ़र ते जा रहे हो, ये सफ़र ऐसा अजीम सफ़र हुंदा है। नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा बंदा सफ़र अंदर होए दुआ करे, अल्लाह पाक उस बंदे दी दुआ रद्द नहीं करदे, मुसाफिर बंदे दी। लेकिन सफ़र अंदर भी जा रहे हैं, उही साडे अंदाज, उही तौर ते उही तरीके। इस वास्ते अल्लाह दे कोलों पनाह मंगिया करो, अल्लाह पाक सानू बुरी मौत दे कोलों महफूज फरमाए। अल्लाह मौत आए, नेक मौत, शहादत वाली और इज्जत वाली मौत आए, ताकि असां चले जाइए साड़ियां दास्ताना कई नस्लों तक जारी और सारी रहन। फलाने दी मौत होई है ते लोग रशक करन ते रब कोलों तेरी मौत नूं वेख के रब कोलों मंगन के अल्लाह पाक सानू भी इंज दी मौत अता कर दे। अल्लाह पाक सानू बुरी मौत कोलों महफूज फरमाए और नेक मौत अता फरमाए। और फिर मौत दियां दो किस्मां, अच्छियां और बुरियां। इन्हां अंदरों बेहतरीन जिहड़ी किस्म है मौत दी ओह है अच्छी। फिर इन्हां अंदर एक किस्म है मौत दी शहादत, अच्छी मौत। फिर अच्छी मौत दियां दो किस्मां हैं, शहादत वाली एक मौत है। शहादत वाली मौत, शहादत वाली मौत दियां ने दो किस्मां। अहदीस का अगर बगौर मुतालिया किया जाए, रसूल पाक ने फरमाया जिहड़ा अग अंदर जल के मर जाए वह भी शहीद है, पानी अंदर डुब के मर जाए वह भी शहीद है, और जिहड़ा पेट की बीमारी अंदर फौत हो जाए वह भी शहीद है, और जिहड़ा बंदा ताउन की बीमारी अंदर फौत हो जाए वह भी शहीद है, वो भी शहीद है। सफ़र अंदर जा रहे हैं, बंदा दा अकीदा ठीक है, नमाजी परहेजी है, एक्सीडेंट होया है, फरमाया वो भी शहीद है। ये है शहादत वाली मौत। लेकिन इन्हां तमाम शुहदा दे अंदरों इज्जत वाला अफसल तरीन अल्लाह दे हाँ जिहड़ा शहीद है वो अल्लाह दे रस्ते अंदर जिहाद करदा करदा कालिमतुल्लाह, किताबुल्लाह, अहदीस, ला इलाहा दा परचम बुलंद करदा करदा जिहड़ा अल्लाह दे रस्ते अंदर कट दिता जाए, शहीद कर दिता जाए, कतल कर दिता जाए, वो सब तो अफजल तरीन शहीद है। और इस्लाम के शुहदा दी अगर मैं तुसां फरिश्त वेखिए, बड़ी तवीलो अरीज फरिश्त है। हुण ते शुहदा दे नाम ते मैं ना धंधा हो रहा है। मुहर्रमुल हराम अंदर वेख्या करो, ए 9-10 मुहर्रम नूं शुहदा दे नाम ते धंधा है। ए शुहदा दा दिन नहीं मनाया जाता, गम नहीं किया जाता, बल्कि पैसा कमाया जाता है, दौलत इकट्ठी की जाती है करबला दे नाम दे उपर। और जिस तरह साडे वजीर आला साहिबा मोहतरमा ने जड़ा ना सबीला शबीला का चंगा इंतजाम किया सी, मैं कहना चलो कर लिया, चल बाकी इख्तलाफ किया, तो मैं वैसे इख्तलाफ नहीं किया तो ना कोई ऐसा बयान दिता, तो मैं कहना वा मोहतरमा नूं थोड़ी जी हिम्मत होर करके ना, थोड़ी जी हिम्मत आइंदा साल जदों 9-10 मुहर्रम आए ना, यकम मुहर्रम तो ना एक सहरा दे अंदर जिहड़ा रेतला इलाका होए उत्थे खैमे ला के इस पूरी कौम नूं टोर दिता जाए, और उत्थे इन्हां नूं घोड़े छोड़े, उत्थे इन्हां नूं झंडे ते उत्थे इन्हां नूं ना छुरियां छुरियां सब कुछ पकड़ा दिता, सारियां सहूलतां, और असां भी तामन करांगे इहदे अंदर। उत्थे जाके जलूस कड्डन, रोन पिटन, ते फिर जदों आवे ना 8 मुहर्रम दी रात, 9 मुहर्रम दा दिन, फिर इन्हां दा पानी शानी बंद कर दिता जाए, खुराक बंद कर दी जाए, ताकि इन्हां ज़ाकिरीन नूं भी पता लगे, इन्हां हुसैनियां झूठे हुसैनियां नूं पता लगे कि हुसैन ने किस तरह प्यास के अंदर करबला के अंदर दिन रात गुजारे सन। यार ठंडा पानी पी के, फिरनियाँ खा के, बनसवनियाँ चीज़ां खा के, डकार मार के कहते हैं अली हम तेरे हैं, असी हुसैनी हाँ। नहीं, ए हुसैनी नहीं हो सकता। तो मैं को गुजारिश करांगा वक्त हुकूमत दे कोलों कि थोड़ी जी मुहब्बत करन जरा इन्हां दे नाल, ते असां भी तामन इन्हां दे नाल करांगे, असां भी फंड देवांगे। मैनू भावें मंग के ना किते जाके मस्जिद अंदर चंदा मंगना पिया, लेकिन ए कदम चुक के इन्हां नूं सहरा दे अंदर कढ़िया जाए और वाकया करबला दा पूरा पसे मंजर बनाया जाए। हुण तवज्जो मेरे वल करना, शुहदा जिहड़े ने इन्हां दे नाम ते धंधा करना इस्लाम दीन दे अंदर हराम है। दीन इस्लाम दे अंदर शुहदा
ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਹਦਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਰਫ ਕਰਬਲਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਬਿਠਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਇੰਤਹਾਈ ਤਵੀलो अरीज फरिश्त है। अगर तारीख़ इस्लामिया का मुतालिया किया जाए तो कोई दिन इस्लामी तारीख अंदर तुहानू ऐसा नज़र नहीं आएगा जिस दिन अंदर खून ना ब्याह होए, जिस अंदर किसी एक दी शहादत ना होई होए। यानी साल का आगाज़ वेख लो, मुहर्रमुल हराम तो होंदा है ना, जुलहज्जा जिवें जारी होंदा है 18 जुलहज्जा नूं मजलूमे मदीना 40 दिन का प्यासा जनाबे सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं अपने घर दे अंदर इन्हां बलवाइयां ने, यहूदियां ने, मुनाफिकां ने आके ज़िबा कर दिता। जिवें जुलहज्जा दा इख्तिताम हो रहा है, 26-27 जुलहज नूं जनाबे उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ते हमला किया जाता है। एक मजूसी ने हमला किया है, अबू लोलो फिरोज ने, और यकम मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का आगाज है। मुहर्रमुल हराम तो ही आगाज हो रहा है, इस्लाम का आगाज हो रहा है इस्लामी तरीक का कितों? शहादत दे कोलों। आगे पढ़ते जाइए, मुहर्रमुल हराम दे अंदर 9-10 मुहर्रम नो जनाबे हुसैन इब्ने अली 72 अफराद का कुनबा कबीला लैके इराक के अंदर, कूफे अंदर, करबला के मैदान के अंदर अपने 72 रुफाका दे नाल शहादत का जाम नोश फरमा गए। आगे बढ़ते जाइए, सफर के अंदर देखिए कितने सहाबा दियां शहादतां होईयां ने। आगे बढ़ते जाइए, पूरा साल खंगाल मारिए, हर महीने, हर तारीख, हर वार के अंदर तुहानू कोई ना कोई शहीद का खून नजर आएगा। लेकिन अज मैं कुछ शुहदा का तज़किरा करना जिन्हां शुहदा नूं डिस्कस नहीं किया जाता मिंबरो मेहराब के अंदर। जदों गज़वा उहद होया है ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बहुत ज्यादा नुकसान होया। 70 सहाबा शहीद हो गए, मेरे पैगंबर दे दंदान मुबारक शहीद हो गए, आप दा सर मुबारक जेड़ा है फट गया है, खून जारी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा शदीद नुकसान होया है। मेरे पाक पैगंबर बड़े परेशान और गम दी हालत दे अंदर है। और सहीह बुखारी अंदर रवायत है, आमर बिन तुफैल ये नजद दा एक सरदार है, ये नबी पाक दे कोल आके कह लगा, ऐ सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, है कि रोज़ रोज़ असां जंगां ते लड़ाइयां, कदी तुहाडे मर जांदे ने, कदी साडे, ते किन्ना नुकसान हुंदा है दोवां घरां दा। आपां बैठ के कोई गल ते टक ला के तय ना कर लईए, जंगां वाला मामला खत्म हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया बह जाओ, पूरी टीम बैठ गई है। ऐ सरदार आमर बिन तुफैल मेरे नबी दे सामने 3 चीज़ां रखदा है। ऐ सोने मुहम्मद सल्लम जी, ऐ 3 चीज़ां नूं अगर तुसां अपना लो, इन्हां अंदरों जेड़ी चाहो तुसां अपना सकदे हो। सब नालों पहली चीज़ है, जिहड़ा देहाती इलाका है ना, देही इलाका है, उन्हां उपर हुक्मरानी सरदारी होएगी तुहाडी, और जिहड़ा शहरी इलाका है उहदे उपर सरदारी होएगी मेरी। आपने फरमाया ये तेरी शर्त मैनू कबूल कोई नहीं। कहने लगा चलो ये नहीं ते दूसरी शर्त ये वे कि जदों तुसां दुनिया तो चले जाओ, तुहाडे तो बाद मैं तुहाडा नायब ते खलीफा बन जावां। मेरे नबी ने फरमाया तेरी ये भी शर्त मैनू कबूल नहीं, चला जा अपने कबीले अंदर। ये कहने लगा ठीक है, फिर तीसरी गल वास्ते तैयार हो जाओ, मैं 1000 मोटे ताजे ऊंट, 1000 घोड़ियां दा लश्कर लैके तुहाडे ते हमला करांगा। मेरे पैगंबर ने इहनूं दौड़ा दिता है, दौड़ां लवा दित्तियां ने। एवें चंद एक माह ते हफ्ते गुजरे ने, इन्हें एक प्लैनक बनाई है। प्लैनक बना के इन्हें अपने चचा ज़ात नूं जिहड़ा है ना, आमर बिन मालिक, ये इन्हां दा चचा लगदा है। नबी पाक इन्हां दी बात ते बड़ा यकीन करते सन। इन्हां ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल भेजिया ते भेज के की कह लगे, ऐ सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, साडा इलाका जेड़ा है वो तुहाडा दीवाना बनदा जा रहा है, दीन ते इस्लाम ज्यादा फैलदा जा रहा है, लोग इस्लाम नो दीन नो बड़ा फॉलो कर रहे ने। इंज करो ना, कुछ अपने सहाबा आलम ते कारी सानू दे छोड़ो, ताकि साडी जाके तरबियत करन, सानू दीन दस, ताकि साडी जहालत वाली जिंदगी असीं निकल जाइए, जहालत वाली
वाली जिंदगी अंदरों नबी पाक ने फरमाया, ए आमर मैनू तुहाडे उपर भरोसा कोई नहीं, मैनू तुहाडे ते यकीन कोई नहीं। ए नजद दा इलाका आमर बिन तुफैल दा इलाका है, इन्हां दियां निगाहां साडे बारे अच्छियां कोई ने, इन्हां दे तासुरात दे ख्यालात साडे बारे ठीक कोई ने। ये कह लगा कि मैं इस बात दी हलफ देना वा, अपने कारी मेरे नाल टोरो, मेरे पनाह दे अंदर मेरी जमानत दे अंदर रह के टोरो। नबी पाक मुतमईन हो गए। क्यों मुतमईन होए? ताकि लोगां दे अंदरों जहालत निकल जाए, लोगां नू दीन इस्लाम दा पता चल जाए। नबी पाक ने 70 कारी चुन चुन के सहाबा अंदरों जिहड़े ज्यादा पढ़े लिखे सन, कुरान नू जानदे सन, हदीस नू जानदे सन, तफसीर नू जानदे सन, नबी पाक ने एक सहाबी दी क़ियादत दे अंदर अमीर बना के इन्ना 70 को कारिया नू रवाना कर दिता है। बेरे माउना, माउना एक जगह है, बेर नाम है चश्मे या कुएं दा। इस कुएं दे ऊपर बेरे माउना दे ऊपर इन्ना 17 नू खिलार छड़िया है। हजरत हराम बिन मिलहान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, ए अमीर साहब सब नालों पहले मैं नजद दे अंदर आमर बिन तुफैल सरदार दी अदालत अंदर खत लैके पेश होना वा। अगर ते मैं सही सलामत वापस आया तुहानू आगाह कर देवांगा, अगर मैनू शहीद कर दिता गया या गिरफ्तार कर दिता गया, तुसा अपना मुहासरा कर लिया जे, अपना मुहासबा कर लिया जे, अपना बचाओ दा इंतजाम कर लिया जे। हजरत हराम बिन मिलहाल चले गए ने। जदों आमर बिन तुफैल दी अदालत दे अंदर दाखिल होए ने, ए तकब्बुर दा मारिया होया अपनी कुर्सी छड़ के खड़ा हो गया। कह लगा किदी जुर्रत होई है मेरी अदालत दे अंदर बगैर सजदा करन तो ते झुकन तो आ गया है। हजरत हराम फरमांदे ने, ओ जदों दा असा नबी दे हाथ ते बैत कर लईए, लात अगे झुकना कीए, असा ते उंज ही भुल गए आ। कबरां ते झुकना, शजरां ते झुकना, अमीरा अगे झुकना असा भुल गए आ। अगर असा झुकने आ साडी गर्दन झुकदी है, अगर साडा सर झुकदा है ते इको अरशा वाले रब दे अगे झुकदा है। हजरत हराम जिस वक्त अंदर दाखिल होए, आमर बिन तुफैल ने इशारा किया, पिछे एदा एक बंदा खड़ा है, इन्हें अपनी तलवार म्यान अंदरों कढ़ी है, पिछों लक दे अंदरों ठोक दी है, आगों ए दिल दिया दिल वाली जगह तो तलवार बाहर आ गई है, खून दा फवारा निकले आए। हजरत हराम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नाले अपना खून इकट्ठा करके एवें चेहरे ते मल के पता की आंदे ने, फुस्तु रब्बल काबा, फुस्तु रब्बल काबा, अल्लाह दी कसम, काबा दे रब दी कसम, मैं ते कामयाब हो गया वा। ए सारी अदालत बोल के आंदी है, यार ए ते कत्ल हो गया, फौत हो गया, मर गया, ए किवें दे लोग ने, ए ते कत्ल होन नू अपनी कामयाबी कह रहे ने। आंदा है जड़ा शहीद हुंदा है ओ अल्लाह दे रस्ते अंदर शहीद हो जाए, कत्ल हो जाए, ओ फिर भी कामयाब है, जे बच जाए फिर भी कामयाब है। जड़ा मोमन हुंदा है, जड़ा शहीद हुंदा है, वो अल्लाह सुबहानहू व तआला दे आए हुए इन्हां मुसीबतां ते परेशानियां दा हस के मुकाबला करता है, इन मुसाइब दा हस के मुकाबला करता है, ना कि वाह वैला करता है, मातम करता है, जजा फजा करता है, बल्कि मुस्कुरा के शहादत नू अपने सीने दे नाल ला लैंदा है। जनाबे हराम रजी अल्लाह तआला अन्हु की फरमांदे ने, ऐ आमर बिन तुफैल दे लोगो, फुज तो मैं कामयाब हो गया, मैं कामरान हो गया, मैं ते अज कामयाबियां दियां बुलंदियां नू छू ले आए। मसाइब में न घबराना यही मोमिन की पहचान है।
मसाइब में न घबराना यही मोमिन की पहचान है। जुल्म हंस के जो सह जाए वही कामिल मुसलमान है। सितम हंस कर जो सह जाए वही कामिल मुसलमान है। सुमैया हो गई टुकड़े कलेजा देख हमजा का। सुमैया हो गई टुकड़े कलेजा देख हमजा का। सुनहरा की गई आंखें कहाँ ये दीन आसान है। मसाइब में न घबराना यही मोमिन की पहचान है। शहीद हो गए ने ते अमर बिन तुफैल ने काफिला बना के नजद दे अंदरों कुछ लोगों का काफिला बना के रवाना कर दिता है। फिर रूमां ते जाके इन्ना 70 कारियां दा मुहासरा किया गया है। इन्ना 70 कारियां नूं कैद किया गया है। एक एक कारी नूं पकड़ के जिबा कर दिता गया है। जदों जिबा हो रहे ने ते एक कारी नबी पाक दे ए दीन दे मुबल्लग की बोल बोल के कह रहे ने फुस्तु रब्बल काबते बल्लिगु कौमना फकद लकीना रब्बना बल्लिगु कौमना बल्लिगु कौमना। हाय ए अल्लाह सोनिया ए अल्लाह सोनिया साडियां शहादतां दियां खबरां साडे सोने नबी नूं पहुंचा दिया दे। बल्लिगु ना बल्लिगु कौमना फकद लकीना रब्बना फरजिया अन्ना वरजीना अनहो। ऐ सोने नबी जी असा अपने रब ते राजी हो गए हाँ ते रब साडे ते राजी हो गया है। इन्ना 70 कारियां नूं पकड़ पकड़ के लाशे बिछा दिते गए ने। गर्दना जिस्म तो जुदा कर दितियां गईयां ने। मुल्तान वाले जरा तवज्जो मेरे वाल करना। मैं एक नक्शा तुहाडे सामने रखना चाहना। जदों एक खबर ले जान वाला या रब ने जबरीले अमीन दे जरिए नबी पाक दे ऊपर खबरां उतारियां ने। ऐ सोने मुहम्मद तुहाडे तैयार कीते होए मदरसे दे हाफिज ते कारी ओ 70 कारियां नो उन्हां मुनाफिकां ते जालिमां ने शहीद कर दिता है। जदों उन्हां 70 कारियां दी शहादत दी आवाज़ मेरे नबी दे कन दे अंदर पई है। मेरे नबी ज़ारो की तार आंसू बहान लग पे ने रोन लग पे। सहाबा अर्ज करते ने महबूब जी क्यों रोंदे हो। फरमाया इन्हां सालमा ने मेरे 70 हाफिज़ां ते कारियां दा बाग उजाड़ छड़िया है। ओ जालिमो तुहाडे फायदे वास्ते कारी दिते सन नहीं हया कीता रब दे कुरान दा मेरे कारी जिबा कर दिते गए ने। मेरे नबी ते अगे बड़े गम ज़दा लेकिन अज जेड़ा गम मेरे नबी ते आया है अज जेड़ा दुख मेरे नबी ते आया है। आका फरमांदे ने मेरे ओ आलम सर मेरे ओ कारी सर सारा दिन जंगलां अंदर निकल के मेहनत करते ते बच्चियां दा पेट पाल दे। रात सारी आके मेरे मुसल्ले ते बह के असाबे सूफा अंदर कुरान याद कर दे। जदों कुरान दे कारी बन गए ने सारे तैयार शुदा इन्ना जालिमां ने शहीद कर दिता गया है। मेरे पैगंबर उठे ने इन्ना कारियां दे कराम दर गए ने। जदों छोटे छोटे बच्चियां दे सर ते हाथ रखे मेरे पैगंबर फरमांदे ने तेरा अबू कारी जा रब नाल मुलाकातां कर लिया ने। पुत्र हौसला कर सबर कर अज मैं नबी दा दिल बड़ा जख्मी है। अज मैं नबी दा दिल बड़ा दुखी है। मेरे 70 कारियां नूं इन्हां ने जिबा कर दिता गया है। इन्ने मेरे नबी परेशान होए इन्ना मेरे नबी नूं सदमा होया इन्ने मेरे नबी दुखी होए ने। मेरे नबी ने फजर दी नमाज अंदर 1 महीना खड़े हो के कनूते नाज़ला अंदर इन्ना जालिमां वास्ते बददुआवां कीतियां ने। 1 महीना नबी पाक ने रो रो के ना लै लै के कबीलियां दे लोगां दा ना लै लै के रब अगे रो रो के बददुआवां कीतियां ने। क्यों मेरे नबी दा पूरा गुलशन ही उजाड़ छड़िया है। मुल्तान वाले हो अज किसी मदरसे अंदरों 70 कारियां दियां लाशां निकलन वेखो उत्थे किस तरह का क्यामत सुगरा दा मंजर क्यों ना बन जाए। उत्थे 72
याद ने करबला दे अंदर, लेकिन बेरे माउना ते 70 कारी पले पलाए, वो कारी सारा दिन मेहनत करके बच्चों का पेट पाल दे, रात नूं कुछ वक्त हिस्सा निकाल के नबी पाक दे सामने बह के कुरान दी तिलावत ते याद कीता करते। लेकिन इन्हां ने जालमा ने शहीद कर दिता गया। 70 कारी शहीद कर दिते गए। मैं केड़े केड़े शहीद दा तज़किरा करा। आओ 3 हिजरी गज़वाए बदर तो बाद 3 हिजरी दे अंदर गज़वाए रजी होया है। रजी एक जगह का नाम है, तुसी मशहूर सुने होणगे, गज़वाए बदर, ओहद, खंदक, ते ऐ भी गज़वे होए ने, लेकिन इन्हों मारूफ नहीं किया गया, खुतबा ने ज़्यादा बयान नहीं किया गया, सोशल मीडिया ते आया नहीं, साड़ी तवज्जो नहीं रही, इस करके सुनिया नहीं गया। हालांकि यह बहुत बहुत बड़े और बहुत बड़े साने होए ने, यह जड़े 70 कारियां बेरे माउना वाला। और 3 हिजरी दे अंदर गज़वाए रजी होया। नबी पाक ने आसम बिन साबत अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो दी क़ियादत दे अंदर अमीर बना के इन्हों 10 सहाबा नो रवाना कीता है तबलीग दे राह दे उपर। असफान और मक्के दे दरमियान एक बनी हुज़ैल कबीला है, कबीले दा नाम लिहयान है, ये रहिंदा है ते इन्हां ने वेखिया 10 सहाबा नबी पाक दे फलां जगह ते आके पड़ाओ कीता है, ये दीन दी तबलीग देन वास्ते घरों निकले ने, ये नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह साडियां औलादां ते बच्चियां नूं गुमराह करना चाहते ने। इन्हां ने 100 तीर अंदाज़ा नूं बेच करके इन्हां 10 सहाबा दे ऊपर पड़ाओ कीता है, कैद कर लिया है। हत्ता के लड़दियां मुजामत करदियां इन्हां दे अंदरों 8 सहाबा शहीद हो गए ने, 2 सहाबा नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। और इन्हां 2 सहाबा दे अंदर एक सहाबी सैयदना खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हो ने, ये बहुत बड़े सीपा सलार ने, गज़वाए बदर दे अंदर इन्हां ने मक्के वालियां नूं बड़ा कत्ल कीता और बड़ी जुर्रत वखाई है, बड़ी कामयाबी दा मुज़ाहरा कीता। हज़रत खुबैब नूं लिया के मक्के दे चौक दे अंदर फरोख्त कर दिता गया है। इन्हां नूं खरीदन वाले हारिस बिन आमर दे बेटे ने उकबा बिन हारिस ने खरीद लिया है। चूंकि गज़वाए बदर दे अंदर हारिस बिन आमर जेड़ा उकबा बिन हारिस दा बाप है, इनू गज़वाए बदर दे अंदर कत्ल कर छोड़िया सी। इन्हां ने खरीद करके अपने घर दे अंदर एक कमरे अंदर लिया के कैदी बना लिया है। अपनी बीवी नू कहा है कि इनू जेड़ा है रोटी पानी ते सारा कुछ देना है, क्योंकि हुरमत वाले महीने सन, जदों हुरमत वाले महीने निकलणगे असां खुबैब नू कत्ल कर देवांगा। जदों हुरमत वाले महीने आउंदे सन ते ए कुफार भी अपनियां तलवारां नू रोक लैंदे सन। हुरमत वाले महीनों के अंदर कुफार नू भी इन्नी अकल ते शऊर सी, वो भी छुरियां चाकू पिस्तौल अपने सारा असला रोक लेंदे सन। लेकिन एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इन्हें नहीं हुरमत वाले महीने वेखने, इनू बस टिकटॉक दे फॉलोवर चाहिए ने, ए शॉर्टकट जिहा लिबास पा के टिकटॉक दे सामने आ जा, सारी दुनिया इहदी फैन हो रही है। इन्हें नहीं वेखना है हुरमत वाले महीने ने केड़े महीने ने, नहीं, बस जिसम तो कपड़े उतारने ने। उतारन दा मकसद की है? दुनिया नू अपनी तरफ उडेला ताकि दुनिया इकट्ठी करा। सिर्फ दुनिया वास्ते अपने जिसम नू बेचन वाली मेरी माँ बहना बेटी ख्याल कर, ए कबर दियां सख्तियां बड़ियां सख्तियां ने, मैदाने माशर दियां गर्मियां बहुत ज्यादा तपश वालियां गर्मियां ते अग्गा ने। आज दुनिया दी तपश तेरे मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदी, कल कियामत वाले दिन मैदाने माशर दी तपश किवें बर्दाश्त होएगी? असानी ख्याल करते हुरमत वाले महीने आ गए ने, साड़ियां लड़ाइयां ओवें जारी है, साडे झगड़े ओवें जारी है, साड़ी जुबान ते गालां वन सवनियां ओवें जारी और सारी है। नहीं हया करते, मैं फिर क्यों ना कवां आज दे मुसलमान नालों वो मक्के दा काफर बेहतर है या अज दा मुसलमान बेहतर है? ओ ते काफर सा, उन्हां कलमा नहीं सी पढ़िया, यहूदी सन, उन्हां नबी पाक दे उम्मती नहीं सी बने, लेकिन फिर भी अपनियां तलवारां नू पसे पुष्ट डाल देंदे सन, नहीं कत्ल करना, क्योंकि हुरमत वाले महीने इन्हां ही महीनों की इज्जत करनी है। बिलउला लाजम है, जरूरी है एक मुसलमान इन्हां महीनों की इज्जत करे। लेकिन अज दा मुसलमान कित्थे? जदों मुसलमान ते है ही नहीं, इन्हां महीनों अंदर रज रज के छुरियां चलाते हैं, रज रज के चाकू चलाते हैं, हालांकि है हुरमत वाले महीने। हजरत खुबैब सब कह दो रजी अल्लाह
رضی اللہ تعالی عنہ نو گرفتار کیتا ہے تے انہاں نے 3 گزارشاں رکھیاں. انہاں دی بیوی محب ہے, محب دی بے محب جڑی بیوی ہے انہاں نو کہا کہ میریاں 3 خواہشاں 3 تمنا نے. مینوں ایک تے جدوں میرے قتل دا وقت قریب آ جائے کوئی میٹھی چیز پانی شرینی پلا دینا, اور دوسرے نمبر تے غیر اللہ دا ذبیحہ مینوں بول کے نہ کھلانا, جان بوجھ کے نہ کھلانا. تانوں پتہ ہوئے غیر اللہ دا ذبیحہ ہے نظر نیاز ہے, یہ نظر نیاز غیر اللہ دی ہوئے مینوں نہ کھوانا. اور تیسری گزارش ہے جدو میرے قتل دا پروگرام انہاں دا بن جائے میرے کان اندر ماڑا جا کے کہہ جیا جے بھی تواڈے قتل دا پروگرام بن گیا. اے 3 میریاں گزارشاں نے. اے محب جیڑی انہاں دی بیوی ہے, انہاں دی عقبہ بن حارث دی بیوی ہے, انہاں نے آ کے اے 3 شرطاں پوریاں گلاں پوریاں کر دتیاں گئیاں نے. انہاں نے غسل کیتا ہے, غسل کرن تو بعد اس کوٹری اندر بیڑیاں پائیاں نے, ہتھاں تے ہتھ کڑیاں لگیاں نے, جکڑے ہوئے نے. تے انہاں حارث دے پترا نے ساریاں اکٹھیاں ہو کے انہاں نے کیا مکے والیو اکٹھے ہو جو, اے سارے دا سارا مکے دے چوک اندر اکٹھیا کر لیا ہے. مکے دے چوک اندر ایک درخت ہے, اینو پھانسی دا پھندا پا لیا ہے. خبیب نو چلا لیا گیا ہے, چل دے آ رہے نے تے نالے رب نو یاد کر دے آ رہے نے. حضرت خبیب اپنے مقتل دی طرف چل دے آ رہے نے. خبیب دے کولو پوچھیا اے خبیب تیری آخری تمنا کوئی ہوئے؟ حضرت خبیب آندے نے مکے والیو ایک میری آخری تمنا ہے. ملتان والے ایک بندے نو پتا ہوئے پھندا میرے گل اندر پہنا ہے, انہوں پوچھیا جائے تیری آخری تمنا کی ہے, وہ اپنی آخری تمنا کہے گا میرا باپ ملا دیو, میری ماں نو ملا دیو, میرے بچیاں نو ملا دیو, میری بیوی نو ملا دیو, تاکہ آخری وقت انہاں نہ رل کے ویکھ تے لواں پیار تے کر لواں. یارو خبیب دی بیوی بچے ماں باپ سب کچھ موجود سی, لیکن خبیب میں تیری عظمت تو قربان جاواں. حضرت خبیب آندے نے بس 2 رکعتاں نماز پڑھ لین دیو, اپنے رب دے نال کوئی 4 گلاں پیار تے محبت دیاں کر لین دیو. وضو کیتا ہے, چھوٹیاں چھوٹیاں 2 رکعتاں پڑھیاں نے, سلام پھیر کے کھڑے ہو کے کہندے نے مکے والیو دل تے کردا سی سجدے اندر پہ کے لمبا سجدہ کراں, بڑا ہی لمبا سجدہ کراں, لیکن اس وجہ تو لمبا نہیں کیتا کہ دے تواڈے دل اندر خیال نہ آ جائے خبیب خورے موت دے پھندے تو ڈر رہا ہے. میں موت دے پھندے تو ڈر نہیں رہا, بلکہ اے تے میرے گل دا ہار ہے, میرے گل اندر پھندا پا دیو میں قبول کر لواں گا. گل اندر پھندا پا لگے نے تے سارے بول کے پتا کی آندے نے اے خبیب اگر بچنا چاہنا ہے ایک گل ساڈی من لے, صرف تھوڑے جے لفظ اپنی زبان چوں کڈ لے, اینا کہہ دے میری جگہ تے محمد نو لٹکا دے وہ تیری جان دی رسائی ہو جائے گی, تینوں اساں رہا کر دیواں گا. حضرت خبیب فرماندے نے اس محمد دی ایسے گل نو اپنان واسطے عزت نو ثابت رکھن واسطے اج میں اس مقام تے پہنچیا, اپنا کنبہ قبیلہ ساری دنیا چھڑ دیتی ہے. میرے ایک ہاتھ تے لیا کہ مشرق تے خزانے اور دوسرے ہاتھ لیا کہ مغرب دے خزانے رکھ دے وہ. مکے والے ہو کن کھول کے سن لو, تساں کہندے ہو میری جگہ تے محمد نو لٹکا دے وہ پھانسی دے دے وہ, میری زندگی دا ساج سمندر ہوئے اور نبی پاک دے پیر اندر کنڈا بھی چبے, خبیب اینی تکلیف بھی محمد دی برداشت نہیں کردا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اینی محبت اینا پیار ہے, حضرت خبیب نو سولی دے اوپر لٹکایا جا رہا ہے, گل اندر پھندا پایا ہے, گل اندر پھندا پا کے لمکایا گیا ہے. لا الہ دے ترانے پڑھ دے لا الہ دے ترانے پڑھ دے رب نال ملاقاتاں کر لیاں نے. ایک ظالم آیا ہے انہیں آ کے برچی ماری ہے تیرے سینے اندر, کوئی پچھوں ماردا ہے کوئی اگوں ماردا ہے, رب نال ملاقاتاں کر لیاں. ادھروں میرے پیغمبر نو خبراں مل گئیاں
मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज बड़े बड़े अफसुरदा ते बड़ी तबीयत दे अंदर सुस्ती जी है। अज तबीयत बड़ी खराब है, क्योंकि एक जिंदगी दा साथी हजरत खुबैब नूं ज़िबा कर दिता गया है। इन्हां मक्के वालियां ने मक्के दे चौक अंदर इसे तरह लटका छड़िया, इस मैयत नूं जमीन ते ना उतारिया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमर बिन रबिया नूं मैयत लैन वास्ते भेजिया है। अमर बिन रबिया मैयत लैन वास्ते मक्के अंदर पहुंचे ने। आके वेख्या रात दा मौका पाया ते रस्सी कट्टी है, रस्सी कट्टी है, गल अंदर फंदा पिया है ते मैयत आके जमीन ते गिरी है। हजरत अमर बिन रबिया फरमांदे ने मैं वेख्या कि लाश दे पता नहीं किन्ने को टुकड़े जालमा ने कर छड्डे ने, लाश दी कितनी बेहुरमती कर दी है। मैनू चुक के हुण मक्खियों बाहर किवें खड़ांगा, लाश ते बिखरी पई है। मेरे वेंदियां वेंदियां जिवें दरखत तो नीचे उतरिया वां, जिवें दरखत तो नीचे उतर के वेख्या ते मैयत ते लाश ही गैब हो चुकी है। इंज लगदा सी जिवें जमीन खा गई है। मेरे नबी ने फरमाया आसमान तो रब दे मलाइका नाज़िल होए ने, आसमान दे फरिश्तियां ने खुबैब दी लाश नूं चुक के दफन कर दिता है, मैयत नूं दफन कर दिता है। वक्त गुजरदा गया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हो दे रिश्तेदार हजरत साद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हो उमर दे अजीज ने ये अचानक बैठे बैठे गछ खा के जमीन ते गिर जाते, बेहोश हो जाया करते। हजरत उमर इन्हां कोलों सवाल कीता करते ते पूछा करते, ए अमर ए साद बिन आमर की वजह है, कोई बीमारी है ते इलाज करवा ले। फरमाया अमीरुल मोमिनीन मैनू कोई दुनिया दी बीमारी कोई नहीं, मैं सेहतमंद हाँ। फरमाया ए आमर जी दसो फिर क्यों गिरदे हो, अचानक बैठे बैठे बेहोश हो जाते हो। अमीरुल मोमिनीन की दसा, जदों मक्के वालियां ने खुबैब नूं सूली ते लटकाया सी, उन्हां लोगां अंदर मैं भी मौजूद सा, सारा कुछ वेख रहा सा सामने खड़ा होके। खुबैब दे नाल जड़ा जुल्म कीता है, लेकिन इस्तेकामत खुबैब ने जड़ी विखाई है, उस जुल्म नूं याद करना वा ते मेरे पैरां हेठों जमीन निकल आउंदी है। इन्हां ज़ालिमां ने खुबैब दे नाल किन्ना जुल्म ते किन्नियां ज़ियादतियां कीतियां ने। जदों मैं खुबैब दी शहादत नूं वेखना वा फौरी तौर ते मैं बेहोश हो जाना, क्योंकि उन्हां दी शहादत एडी अलमनाक होई है, एडी अलमनाक शहादत हुई है। ए दो शहीद इस्लाम दे यूसुफ शहीद, ए इस्लाम दे बहुत बड़े जुर्रतमंद शहीद 70 कारी और 10 कारी 80 कारियां दी मैं शहादत दा तज़किरा कीता है। ये 80 कारी भी इस्लाम दे शुहदा ने, जिन्हां ने अपने दीन वास्ते अल्लाह दी रज़ा वास्ते अपने खून नूं पेश कीता है, अपने जिस्म नूं पेश कीता है, अपनी जान तक लड़ा छड़ी है। कादे वास्ते? दीन इस्लाम मेरे तक पहुँचाने वास्ते। सोने ए दीन इस्लाम सानू थाली अंदर रख के दे दिता गया है, इस वास्ते सानू इस दीन दी इस्लाम दी कदर ते अहमियत दा पता कोई नहीं। वरना इस दीन वास्ते जड़ियाँ कुर्बानियाँ सहाबा दियां ने, वो भी दास्ताना पढ़िया कर सहाबा इकराम, और दास्तान याद रख पढ़िया कर। केड़ी दास्तान? करबला वाली, कि एक दिन अंदर 70 लोगों नूं 72 लोगों नूं ज़िबा कर दिता गया। 6 माह दा अली असगर उन्हां नूं भी ज़िबा कर दिता गया तीर मार के। 6 महीनों के बच्चे ऊपर भी तरस ना खादा इन्हां ज़ालिमां ने। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां बेटियां बहनां नूं और पूरे खानदान नूं एक दिन अंदर ज़िबा कर दिता गया। अचानक अज अखबार अंदर खबर आई ना, फलाने शहर अंदर एक पूरे खानदान के 70 80 72 अफराद नूं ज़िबा कर दिता गया, कतल कर दिता गया। बंदा पढ़ के एक मरतबा है ओए होए इतना बड़ा नुकसान, बंदा हैरान हो जाता है एक मरतबा पढ़ के। ओए कर उड़ता है, हाय कर उड़ता है, कादे वास्ते? क्योंकि यह सानिहा बड़ा वड्डा साने है। इस्लाम दे शुहदा नूं याद रखिया करो, इस्लाम दे शुहदा नूं कदी ना भुलिया जे। इस्लाम दे शुहदा ऐसे शुहदा ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां दा तज़किरा करदे करदे रो पिया करदे सन। इस्लाम दे शुहदा ऐसे शुहदा ने, रसूले पाक इन्हां दे हक अंदर दुआ कीता करदे सन। जदों नमाज पढ़ो जिथे अपने लिए दुआ करदे हो, इस्लाम दे शुहदा नूं भी याद रखिया करो, अपने मुल्क दे
شہداء نوں بھی یاد رکھو لیکن نال نال اسلام دے شہداء دیاں قربانیاں یاد رکھو. بے شمار اسلام دے شہداء نے. حضرت حسین ابن علی سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے اندر کھڑے نے تے کی آندے نے ویکھن والے نے نقشہ کیسا کھچیا ہے. لباس ہے پھٹا ہوا لباس ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا لباس ہے کٹا ہوا تمام جسم نازمی چھلا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے. حسین تیرے قاتلاں تے بے شمار لعنتاں حسین تیرے قاتلاں تے بے شمار. کر دو اخیر چنگی کرو. جڑا جڑا حسینی بیٹھا ہے وہ بولے باقی سارے چپ رہن پتہ لگ جائے گا حسین ویلے کیڑے نے صحابہ والے کیڑے نے. اے ہن نا میں پیمانہ رکھن لگا تھرمامیٹر اے تھرمامیٹر دسے گا حسین تیرے قاتلاں تے بے شمار لعنتاں حسین تیرے قاتلاں تے بے شمار لعنتاں بار 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 ہر بار بار لعنتاں صبح دوپہر شام لعنتاں بار بار لعنتاں حسین تیرے قاتلاں تے بے شمار لعنتاں بار 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 لعنتاں صدیق تیرے دشمناں تے بے شمار لعنتاں صدیق تیرے دشمناں تے بے شمار لعنتاں عمر تیرے دشمناں تے بے شمار لعنتاں عثمان تیرے دشمناں تے عثمان تیرے قاتلاں تے بے شمار لعنتاں بار 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 لعنتاں حسین تیرے دشمناں تے بے شمار لعنتاں علی تیرے دشمناں تے بے شمار لعنتاں عثمان تیرے قاتلاں تے صدیق تیرے دشمناں تے بے شمار لعنتاں. آخر دعوانا